Давайте фаза. Дай. Паша, давай, Дёдю. Я-то. دوستان عزیز مخلصان فوتبال برمیگردیم به قسمت دوم رقابت دستو استقلال و دوشنبه 83 از مرحله نیم نهایی جام تاجیکستان 2018. این بازی اول بین این دستو است. تاینول میبینیم که دسته استقلال در هجوم قرار دارد. بیاید نخست بین هجوم متوجه میشویم. شهرام اینول با توپ صاحب است. پرتوفت امکانیت است. ارسال به داخل جریمه گل ضربه. خیلی هم ضربه قوی. اتم ظرف بود که ضربه زد یا کامران تورسونوف. بله منظرم کامران تورسونوف بود که ضربه زد ولی ضربه او از پلو دروازه از میدان بیرون گردید. ضربه با پای چپ خیلی هم قوی موقعی هم قلای بود برای ضربه درست رو روان کردن جانب دروازه ولی ضربه کامران تورسونوف ماز با چین اصول جانب دروازه رفت. اینال باشد دوشنبه 83 در هجوم قرار دارد. هجومی خیلی خوفناک رو میتوانستن اونها رو اندازی بنمایند چون که شماره اونها با شماره فوتبالبازان خط دفاعی استقلال برابر بود. بازم یک وضعیت خوفناک در نزد دروازه دسته دوشنبه 83. ببینید که در نیمه دوم یک بره در نزدیکی هر دو دروازه وضعیت خوفناک یک بره خیلی زیاد با عمل آمدن. در این حال وضع معمولی به نفع دسته استقلال به این حالت متوجه میشویم و بعدا شما رو با هیئت دسته آشنا میسازم. بار دیگر در نیمه دومی دیدار پرتوف بعد داخل جریمه گل امکانیت است برای ضربه زنی. ضربه فرهاد ولی ضربه فرهاد قاسمی به نتیجه خاتمه یافت. هم نظر خیلی زیبا بازی کرد امیربک جورابویف و عکس هجوم دسته دوشنبه 83 اسماعیل علی مردان فینال توسط کنار چپ صورت خود را بلند میگرداند ولی بازم اینجا توانست شهرام سلیمانوف توپ را از او بیره باید. میبینیم که در هیئت هر دو دسته تغییرات دیده نمیشود. بازم همون فوتبالبازان به میدان برآمدن در نیمه دوم که از آغاز بازی وارد عرصه رقابت شدند. اینجا ما شما نشان میدن که در کدام حالت امیربک جورابویف او 3 برداشته بود. پس از خاتمه یافتن نیمه اول شما خود مشاهده کرده سعودیت که حساب دیدار 1-0 است. یگانه گل را جهانگیر عبدالمومینوف لگنر دسته استقلال در دقیقه 11 رقابت توانست که مربوط نام خود بنماید. با اصول خیلی هم زیبا توانست توپ را به تور دروازه وارد بنماید. اونجا ضربه نه آنقدر قوی بود ولی خیلی هم انیق به گوشه پایین دروازه روانه گشته بود که دروازه‌بان دسته دوشنبه 83 از او برطرف کردن اون برآمده نتوانست. هیئت دسته استقلال دوستان عزیز الشیر توختای فینال در روی اکران ما شما قرار دارد و شاگردان او امروز با چین هیئت به میدان وارد گشتند. نیکولاس توشیش در دروازه، بازیگران میدانی اتم نظرов، فراد قاسمov، امیربک جورابویف، شهرام سلیمانوف، ارتیوم барановский، جهانگیر عبدالمومینوف مؤلف گل، تبریزی دولتمیر، کامران تورسونوف، نوزیم باباجانوف و دلشاد وصیف کاپیتان دسته امروز در هیئت اساسی به میدان برآمده است. و سرمربی دسته چگونه که قید کردیم الشیر توختایف معصوم می‌باشد. دوشنبه 83 فرامرز سیدوف دروازه‌بان، بازیگران در میدان الچیبک رشید بیکوف، پرویز حمیدوف، کولینز ادوخنه، بابوری عبدواحد زوده، دلیر امام نظرов، کلیب اوکو،
Иззатул Рузиев, Идрис Самину, Исмоил Али Мардонов ва Бенджамин Асамуа сармураббии даста Ҳикмат Шарипов. Партов ба канор карда мешавад. Айни ҳол имконият аст барои дастаи Душанбе. 83 эрсол ба дохили ҷарима гол Николас Тошич ин фурсатро рафт кард. Онҷо хелем хавфнок буд. Имконият навбати барои зарбазанӣ, зарба ва ба сутуни дарвоза бармехӯрад. Зарба хелем қавӣ ва хавфнок мебинед ки дастаи Душанбе 83 дар нимаи дуввум чӣ гуна вазъиятҳои хуби голзаниро ба миён оварда тавонист. Аз оғоз албатта на он қадар хавфнок буданд, вале ин зарбае ки мо шумо мушоҳида менамоем дарақатан хавфнок буд. Ба гӯшаи пони дарвоза равона гардид ки тӯб пас аз зарбаи Идрис Амину ба сутуни дарвоза бармехӯрад ва баъдан аз паҳлӯ дарвоза аз майдон берун мегардад ва акнун бошад дастаи Истиқлол дар талошон буд ки тӯбро ба назорати худ баргардонад, вале бубинед ки дар нимаи дуввум бозам аз оғози он афзалияти дастаи Душанбе 83 дида мешавад. Ин чиз дар нимаи аввалам рух дода буд аз оғози бозӣ ки дар дақиқаҳои аввал чӣ гуна дастаи Душанбе 83 ҳатто талош кард ки ба фишор ҳам гузарад, тӯбдорӣ ҳам кард дар дақиқаҳои аввал, вале баъдан рафти бозиро дастаи Истиқлол ба пуррагӣ дора кард. ситоди доварони бозии имрӯза дӯстони азиз, довари марказ Насим Ҳамидов ба ӯ кӯмак мерасонанд. хуб инҷо футболбозони хатти дифои Душанбе 83 наздик ба он буданд ки ба иштибоҳ ро бидиҳанд, вале баъдан иштибоҳашонро ҷуброн карданд. айни ҳол бозам Душанбе 83 дар талоши он аст ки хатар эҷод бинамояд, вале футболбозони дастаи Истиқлол бозам дар хатти дифоъ аз маҳорати баланди худ моро воқиф месозанд ва ин фурсатро бартараф менамоянд. айни ҳол Дилшод Восиев, Партофтию имконият аст бари зарбазанӣ барои Нозим Бобоҷонов, вале ӯ каме дер кард ва тӯбро футболбозони Душанбе 83 аз ӯ рабуданд. Партов ба хатти ҳамла, инҷо Элчибек Рашидбеков бозам талош менамояд дар нимаи аввалам ҷаҳду такопу ва талоши Элчибек Рашидбеков хелем зиёд ба чашм расида буд ки дар аксари ҳолатҳо дар хатти ҳамла ин футболбоз дар танҳоӣ қарор гирифта буд. Элчибек Рашидбеков он нафаре аст ки дар бозӣ бар муқобили дастаи Файзқанд тавонист ягона голро ба самар бирасонад дар бозии ҷавобӣ ва рӯи дастаи Душанбе 83-ро ба марҳилаи нимниҳои ҷоми Тоҷикистон ҳамвор кард. Аввалин маротиба дар таърихи ин даста ва чуна ки дар нимаи аввалам гуфтем Душанбе 83 бисёр ҳам дастаи ҷавон аст ва ин мавсим тавонист Душанбе 83 то ба марҳилаи нимниҳоиро хат бигирад. Ягона намояндаи лигаи якуми кишвар дар ин марҳила маз дастаи Душанбе 83 маҳсуб меёбад. Артем Барановский, Партофтию, инҷо Табрези Давлатмир хелем зебо тӯбро қабул кард, вале тӯбро каме аз худ дуртар гузошт. маз ба мин хотир футболбозони дастаи Душанбе 83 тавонистанд баъдан ба тӯб соҳиб гарданд. Амирбек Ҷурабоев, Партофтию ба Артем Барановский. Амирбек Ҷурабоев ягона нафаре буд дар нимаи аввал ки бо корти зард ҷазо дода шуд дар ҳайати ҳар ду даста. Нозим Бобоҷонов, Табрези Давлатмир, бозам Нозим, Дилшод Восиев, имконият барои дастаи Истиқлол. Партов ба Табрези Давлатмир, мавқеи озод барои мавқеи майдон албатта барои Табрези Давлатмир озод буд. Медонем ки футболбоз суръати баланд дорад ки ҳамеша тавассути каноре ки ӯ бозӣ менамояд ин суръаташро истифода менамояд ва ба дарвозаи рифон хатар эҷод менамояд. Хосатан партофто дар иҷрои партофтои албатта ҳавоӣ дар иҷрои Табрези Давлатмир боиси ё худ шоистаи таваҷҷӯҳ ҳастанд ки хелеам бо маҳорати баланд онҳоро истифода менамояд ин футболбоз. Партов ба Дилшод Восиев, Дилшод дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф хоҳияи бозӣ бар муқобили вайрон гардид.
و نسیم حمیدوف با نقطه نشون میدهد نقطه ضربه جریمه 11 متره با استیلو پنالتی. دیگر بار متوجه میشویم در حقیقت جو قضیه بازی بر مقابل دلشاد ویران گشته بود یا نه. بارسلونا نباشد نسیم حمیدوف با نقطه ضربه 11 متره اشاره کرد و اکنون امکانات خیلی خوب برای دسته استقلال تا حساب دیدار 2-0 بگردد. نوزیم باباجانوف معظم فوتبال باز در نزد توپ قرار دارد. اگر فتولویف در میدان می بود دقیقا معلوم است که ما شماره 17 رو در نزد توپ می‌دیدیم. نوزیم باباجانوف ضربه و گل. نوسته با آن که فرامرز سعیدوف سمت حرکت توپ رو پیخاز کرد ماز به همون کنج جایش خود رو انجام داد که ضربه اونجا روان گشت، ولی نوزیم باباجانوف ضربه خیلی هم درست و دقیق روان کرد به گوشه پایانی دروازه و برای دروازه‌بان خیلی هم دشوار است چون این ضربه رو برطرف کردن. حساب دیدار 2-0 می‌گردد. 2-0 استقلال دوشنبه 83 مرحله نیم نیمه جام تاجیکستان 2018 جهانگیر عبدالمومنوف و نوزیم باباجانوف مؤلف دو گل دسته استقلال گردیدند. جهانگیر در نیمه اول با زدن گل دست یافته بود و نوزیم باشد اکنون در نیمه دوم از پنالتی. البته پیشتر هم اشاره کردیم که دوشنبه 83 یگانه نماینده لیگ یکم تاجیکستان در این مرحله محسوب می‌یابد و باید قید کرده شود که در مرحله 1/8 نیمه 8 دسته لیگ اولی کشور 5 دسته از لیگ اول و 1 دسته از لیگ دوم شرکت نمودند که البته اون دسته هنگام اساسی موسم سولی جام تاجیکستان بود دسته فیضخند که نوعی ووسی رو نمایندگی میکند که این دسته توانسته با مرحله چهارک نیمه روخت بگیرد و از دسته دوشنبه 83 در مرحله 1/4 نیمه بر فیضخند غلبه کرد در دو دیدار، در هر دیدار با حساب 1-0 و فیضخند از ادامه رقابت در جام تاجیکستان به نصیب گردید. یعنی در مرحله 1/8 نیمه 5 دسته لیگ یکم در جام تاجیکستان رقابت میکردند. بعداً در مرحله با مرحله چهارک نیمه تنها 2 دسته لیگ یکم روخت پیدا ساختند که اینو هم باشند لوکوموتیو پامیر و دوشنبه 83 بودند. لوکوموتیو پامیر با دسته استقلال در مرحله چهارک نیمه بازی کرد. در نیمه اول با شما معلومات داده بودم که دو دیداری دستای استقلال و لوکوموتیو پامیر خیلی هم دیداروی دقت جلب کننده بودند که دیدار اول با حساب 4-3 به نفع استقلال و دیدار دوم با حساب 6-0 به نفع قهرمانی تاجیکستان خاتمه یافت. در مرحله 1/8 نیمه باشد دسته استقلال با دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر رقابت کرده بود. نخست بین هجوم متوجه بشویم دلشاد واسه پرتافت خیلی هم زیبایی و امکانیت است برای زدن ضربه و تو پرتاب کردن. نوزیم باباجانوف در موقع خیلی هم خوبی ضربه زنی قرار داشت ولی هم دسته او جانبی و پرتاب نکرد. اگر اشتباه نکنم اونجا فرهاد قاسموف بود که خود به قرار ضربه زنی خود به قرار فریب دادن حریف اومد که بعداً با اشتباه رو داد. امکانیت 90 برای استقلال اتم نظر در برگشت توپ قرار دارد. صداش که دوبار بلند گردید قاعده بازی ویران گشته است. بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بازی کرده بود دسته استقلال در مرحله 1/8 نیمه و در بازی رفت و برگشت با حساب عمومی 6-2 بر شاگردان طاهر مومنوف غلبه کرد. در دیداری دیگری مرحله نیم نیمه جام تاجیکستان در بازی اول دستای رگارتاداز و خوجند با هم دیدار انجام داده سودند در همین وقت و ساعت، یعنی برابر با بازی ما در شهر ترسوزاده. این دیدار
در حال برگزار شوی است. اینجا الچیبک رشیدبکوف با توپ صاحب میگردد و خود یک پنالتی دیگر باشد اینجا. بله بازم با نقطه اشاره می نماید نسیم حمیدوف و پنالتی اکنون به نفع دسته دوشنبه 83. و به نظرم ادریس امینو تلاش می نماید تا این پنالتی رو به ثمر برساند. بیاد متوجه به این حالت می شویم. ارتیوم برانوفسکی بر مقابل الچیبک رشیدبکوف رقابت کرد. الچیبک احساس کرد که دست ارتیوم برانوفسکی در شانه اوست، به همین خاطر خود را به زمین هوا داد. نسیم حمیدوف به نقطه ضربه 11 متره اشاره کرد. خود الچیبک رشیدبکوف اکنون به نزد توپ می آید، توپ را در نقطه می گذارد و به نظرم از این فوتبال باز آمادگی می گیرد برای این ضربه را انجام دادن. خیلی هم وضعیت خوب برای زدن این گل. الچیبک بر مقابل نیکولا ضربه و گل توسط مرکز. خیلی هم خونسردانه الچیبک رشیدبکوف توپ را به طور دروازه نیکولا ستوشیچ روان می نماید و حساب دیدار 2-1 می گردد. الچیبک رشیدبکوف مؤلف این گل می گردد. تو به خاتمه دیدار البته تو هنوزم وقت خیلی زیاد است و فوتبالزون دسته دوشنبه 83 تا می توانند در این دیدار حساب دیدار برابر بنمایند، ولی اکنون چنان به نظر می رسد که دسته استقلال بازم با قوه بیشتر به خط حمله تلاش خواهد کرد. در این حال پرتوفت می گردد کامران تورسونوف اینجا به توپ سوی می گردد. کامران بر مقابل بابوری عبدالعزاده رقابت می برد. کامران در نزدیکی تبریز دولت می قرار دارد، با کمک کامران آمد و اینجا دوورش را دارد که توپ مراتبه اخیر ماز با کامران برخورده بعدا از میدان بیرون گشت. البته گفتیم که ریگارد تداس و خوجاند هم در دوران مریلا یعنی در مرحله نیمنیوی بازی دارند و ریگارد تداس در مرحله یکشنیوی در بازی اول از دسته استرافشان که این دسته هم در لیگ یکم راهنمایی میکند. البته در نیمه اول گفتیم که از احتمال دور نیست یا خود احتمالیتی این چیز خیلی بلند است که دسته استرافشان شروع از موسم من بعد در لیگ اولی راهنمایی خواهد کرد. خوب از دسته استرافشان شکست خورد دسته ریگارد تداس با حساب 1-2 اون دیدار انجام یافته بود، ولی بعدا در میدان خود با حساب 1-0 غلبه کرد، یعنی حساب عمومی 2-2 گردید و با در نظر داشتی گلی در سفر زده دسته ریگارد تداس به مرحله میماده رو خط گرفت. خوب نیکولا ستوشیچ دوستان عزیز از میدان گرفته می شود و به جای او دروازه‌بان ذخیروی رستم یتیموف به میدان وارد می گردد تحت رقمی 35. اینجا قوده بازی ویران گشته بود، چون که با شما در نوار تکراری نشان دادند. بابوری عبدالعزاده در نزد توپ است، تیر سولیو به داخل جریمه گاه و اینجا در ختم امیربک جورابویف به قرار درست هم آمد که سردی روی این ضربه گشت، چون که پس از امیربک جورابویف اونجا فوتبالبازان دیگری دسته دوشنبه 83 قرار داشتند و خلاص اینجا قوده بازی ویران گشته بود بر مقابل رستم یتیموف. و در مجموع در مرحله چهارک‌نیمه‌ای جام تاجیکستان اگر با بازی متوجه میشویم استقلال با لوکوموتیو پامیر بازی داشت. در مورد این دیدار من باشم معلومات داده بودم. فیض خان با دوشنبه 83 در مورد این بازی هم با شما در نیمه اول معلومات پور داده بودم و یادآور میشوم که در دو دیدار دوشنبه 83 با حساب 1-0 غلبه کرد و روی خود را به مرحله میماده یعنی به مرحله نیمنیویی هموار نمود. خطلون با ریگارد تداس
در این مرحله به میدان رقابت وارد گشتند که رگارت داز توانست بر خطلان غلبه بنماید و برقچی با تیم خوجان بازی کردند. بازی این دستم شایسته توجه بود که اگر اشتباه نکنم دیدار اول و دیدار دوم یعنی هر دو بازی رفت و برگشت با حساب 2-0 خاتمه یافتند و بعدا در سلسله ضربه‌های پنالتی دسته خوجان توانست روی خود را به مرحله نیم نیمه جام تاجیکستان 2018 هم ورود بنماید. الچبک رشید بیکوف بازم تلاش می‌نماید و اینجا رستم یتیموف توانست با همنسگان خود بازیگزاری انجام بدهند. جهانگیر عبدالمومنوف فعال این فوتبال باز در نیمه دوم کمتر گردید. در قسمت اول دیدار ما و شما در همه موقع‌های میدان لیگنری دسته استقلال را مشاهده کرده بودیم و ما از همین فعالی او به اون آورده رسانید که در نیمه اول او به زدن گل دست یافته بود. تبریزی دولتمیر، کامران تورسوموف، پرتوفتی و بعد تبریزی دولتمیر، دو فوتبالباز جوان دسته استقلال بازیگزاری زیبا را انجام دادن. اتم نظروف خودی بازی بر مقابل اتم ویران می‌گردد. کالب ووکو با خود استیزی رو داد. اینجا با اتم نظروف کورتی زرد نشان داده می شود. شاید برای اختلاف نظر بود و ور ولی خودی بازی بر مقابل او دقیقاً ویران گشته بود. نوبسته به اون که بعدا کالب با توپ رسید نخست ووکو با یک پایش خودی بازی رو ویران کرد و بعدا با پای دیگر توپ رو زده از نزد پای اتم نظروف دور ساخت. خود اتم نظروف یعنی جبر دیده این در نزد توپ قرار دارد. از این موقع ضربه زدن با پای چپ خیلی دشوار است. با دروازه ضربه خوفناک و به همین خاطر چنان منظر می‌رسد که پرتوفت خواهد شد. پرتوفت خیلی زیبا امکانیت برای زدن گل برای جهانگیر به عمل آمد. بعداً برای فرهاد قاسموف ولی توپ پس از برخورد با این دو فوتبال باز از میدان بیرون گردید. حتی اینجا ضربه کنجی هم نیست به نفع دسته استقلال. البته معلوم است که دسته استقلال در برابر دسته خوجان این دو دسته هستند که بازم مدعیان اساسی برای گرفتن جام تاجیکستان محسوب می‌یابند و دسته استقلال در تاریخ خود 9 مرتبه تا به فینال روخت گرفته است و در 6 مورد توانسته است که غلبه بنماید. هنگامی که دسته استقلال به فینال رو خط گرفت سال گذشته هم دسته استقلال توانست تو فینال روی خود را هموار بنماید ولی بعداً دسته خوجان در بازی فینالی بر استقلال با حساب 2-0 غلبه کرد و قهرمانی فعلی جام تاجیکستان ما از دسته خوجان محسوب می‌یابد. دسته خوجان در تاریخ خود 4 مرتبه جایزه داری جام تاجیکستان گشته است. کامران تورسونوف بازیگزاری و با دلشاد واسیف اینجا نسیم امیدوف اشاره دارد که خود بازی ویران نگشته بود. الچبک رشید بیکوف اینیول در زمین خوابیده است. کمی اوسیب گرفت این فوتبال باز اما فوتبالبازان استقلال توپ را زده از میدان بیرون نمی‌سازند. امیربک جورابویف، ارتیام برانوفسکی، بازم پرتوفتوی فوتبالبازان دسته استقلال با صورت خیلی هم پست و اکنون صداشتگی دوور بالا می‌گردد. به نظرم توپ هم از میدان بیرون گشته بود. خود نه رفت بازی رو نسیم امیدوف باز داشت مشاهده کرد که الچبک رشید بیکوف کمی اوسیب گرفت. اگر دسته استقلال در این دیدار و بعدا در دیدار جوابی بر مقابل دوشنبه 83 بازی زیبا رو نشان بدهد و به فینال رو خط بگیرد پس برای دسته
шаҳри душанбе, яъне барои истиқлол ин даҳумин финал хоҳад буд. ва дар таърихи мусобиқот, яъне дар таърихи ҷоми Тоҷикистон дастае ки аз ҳама бештар қаҳрамон гаштааст маъз истиқлол аст ки 6 маротиба ҷоми Тоҷикистон насиби ин даста гаштааст. қаҳрамони аввалини ҷоми Тоҷикистон, яъне дар замони соҳиби истиқлоли Тоҷикистон дастаи Помир шаҳри Душанбе аст ки дар финали нахустини ҷоми Тоҷикистон соли 1992 ки дар он дастаҳои Помир ва Регар бо ҳам дидор анҷом дода буданд, бо ҳисоби 1-0 ба нафи дастаи Помир хотима ёфта буд. дастаи истиқлол бошад аввалин маротиба соли 2008 тавонист ба финали ҷоми Тоҷикистон рӯйхат бигирад, яъне танҳо пас аз як соли таъсисёбии худ, ва бар муқобили дастаи Энергетикии шаҳри Душанбе дар финал бозӣ карда буд. Дастаи соли 2009 аввалин маротиба дастаи истиқлол тавонист ба финал рӯйхат бигирад ва бар муқобили клуби марказии варзиши артиш Помир бозӣ карда буд дар финал ва бо ҳисоби 3-1 дастаи истиқлол ғалаба кард. яъне аввалин маротиба дар таърихи худ соли 2009 дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе ғолиби ҷоми Тоҷикистон гашта буд. соли 2008 бошад дастаи Хуҷанд бо Энергетик бозӣ доштанд ва Хуҷанд бо ҳисоби 2-1 ғалаба намуда маротибаи дуввум дар таърих ҷоизадори ҷоми Тоҷикистон гашта буд. Элчибек Рашидбеков бо корти зард ҷазо дода шуд. Элчибек Рашидбеков, Калеба Вуку, вале инҷо Атам Назаров тӯбро аз Онур Рабоид, партофтиё ба Комрон Турсунов, аут ба нафи дастаи истиқлол. Атам Назаров тӯбро ба бозӣ ворид менамояд, партофтиё бозам ба як футболбози дигари собиқадори истиқлол, ба Дилшод Вусиев, Табрези Давлатмир, Комрон Турсунов. Комрон метавонад аз инҷо зарбаам бизанад, партофтиё ба Дилшод Вусиев ва Дилшод бо партофти худ ҳам дастаи худро дарёфт карда натавонист. Атам Назаров ҳам пойбозиаш бебарор анҷом ёфт. Идрис партофтиё ба канор, ҳуҷуми дастаи Душанбе 83. Идрис партофтиё то ба Калеба Вуку намерасад ва ҳуҷуми хеле хавфноки дастаи истиқлол. Дилшод Вусиев капитан айни ҳол бо тӯб қарор дорад, метавонад зарба бизанад, зарбаю бенатиҷа хотима меёбад. ҳуҷум идома дорад, имконият аст. Нозим партофтиё ба Ақиб, зорбо ва ҳама ин билохир бо зарбаи кунҷи дастаи истиқлол хотима меёбад. Дигар бора мутаваҷҷеҳ ба ин ҳолат мешавем. Нозим Бобоҷонов ба кунҷи майдон меравад баъд иҷро кардани зарбаи кунҷӣ. партофти Нозим ба дохили ҷаримагоҳ, имконият аст. онҷо Ҷаҳонгир Абдумуминов тӯбро хелеам дуруст ё худ хелеам зебову саривақтӣ ба ҳамдастагони худ гузошт ки пас аз ӯ қарор доштанд, вале онҳо бо як расиш ба қарори зарбазанӣ наомаданд ва футболбозони Душанбе 83 тавонистанд ин ҳолатро рафт менамоянд. Калин Садухене мазмин футболбоз айниҳол дар замин хобидааст. Каме осе бардошт легионери дастаи Душанбе 83.
соли 2009 гуфтем дастаи Истиқлол бар клуби марказӣ варзиши Артиш Помир бо ҳисоби 3 барр ғалаба кард ва аввалин маротиба дар таърихи худ ҷоизатдори ҷоми Тоҷикистон гардид. Соли 2010 бар Хуҷанд бо ҳисоби хелам калони 5 бар 0 дар финал дастаи Истиқлол ғалаба кард. соли 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ҳама ин солҳое ки ман ба шумо номбар кардам дӯстон азиз, дастаи Истиқлол дар финали ҷоми Тоҷикистон ширкат варзида буд. Шаҳром Партофтиё ба Нозим, бозам Шаҳром, Нозим Бобоҷонов, ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, онҷо Дилшод Восиев қарор дошт, вале ба тӯб соҳиб нагардид ва акнун бозигарони дастаи Душанбеи 83 тавонистанд ин фурсатро рафт бинамоянд ва аксоло ҷоми дастаи Душанбеи 83-ро мушоҳида менамоем ки Парвиз Ҳамидов бо суръати баланд ба хати ҳамла талош намуд. Тӯб то ҳанӯзам дар майдон аст ва инҷо қоидаи бозӣ бар муқобили Парвиз Ҳамидов вайрон мегардад. Табрези Давлатмир ва Дилшод Восиев дар наздики ӯ қарор доштанд ва мазамин футболбозон ба қоидаи тезӣ роҳ доданд. соли 2010 5 бар 0 бар Хуҷанд. Соли 2011 аз дастаи Регартадаз Истиқлол шикаст хӯрд дар финали ҷоми Тоҷикистон. Соли 2012 бозам бо Регартадаз дар финал бозӣ намуданд футболбозони дастаи Истиқлол ки бозӣ дар вақти асосӣ бо ҳисоби 1 бар 1 анҷом ёфт ва баъдан дар силсилазарбаҳои пеналти бо ҳисоби 6 бар 5 дастаи Шаҳри Турсунзода ғалаба кард. 2013 бар муқобили Регартадаз бозӣ карда буд Истиқлол ва бо ҳисоби 2 бар 0 ғалаба кард. Партов ба дохили ҷаримагоҳ ва рост ба дасти Рустам Ятимов. Дилшод Восиев метавонад инҷо ба тӯб соҳиб гардад. Бале, акнун Сарвон бо тӯб аст. Партофтиё, Дилшод бо як расиш. Партофти хелем зебо ба Комрон Турсунов, вале инҷо дифогарони дастаи Душанбеи 83 аз удаи вазифаи хеш баромада тавонистанд ва ҳуҷуми дастаи Истиқлолро рафт сохтанд. Парвиз Ҳамидов, Элчибек Рашидбеков, Партофтиё ба Парвиз Ҳамидов. Парвиз Ҳамидов тавассути канор суръатафзои ин футболбоз Табрези Давлатмир бо рақобат мебарад. Табрези Давлатмир хелам зебо бозӣ кард. Амирбек Ҷурабоев қоидаи бозӣ вайрон гашта буд. Маз Парвиз қоидаи бозиро вайрон кард. соли 2014 бошад Истиқлол бар Регартадаз бо ҳисоби 5 бар 2 ғалаба кард. Соли 2015 бозам бо Регартадаз бозӣ кардан дар финал футболбозони Истиқлол бозӣ дар вақти асосӣ бо ҳисоби 2 бар 2 анҷом ёфт ва баъдан дар силсилазарбаҳои пеналти бо ҳисоби 6 бар 5 Истиқлол тавонист ғалабаро моли худ бинамояд. Соли 2016 Истиқлол ва Ҳосилот дар финал бо ҳам рақобат карданд ки бозӣ бозам дар вақти асосӣ бо ҳисоби 2 бар 2 анҷом ёфт ва дар силсилазарбаҳои пеналти дастаи Истиқлол бо ҳисоби 3 бар 2 ғалаба кард. Маротибаи охир соли 2016 дастаи Истиқлол ҷоизатдори ҷоми Тоҷикистон гашта буд ва гуфтем ки бар Ҳосилоти Нояи Фархор ғалаба кард. соли 2017 бошад дар финал шикаст хӯрд Истиқлол бо ҳисоби 2 бар 0 аз дастаи Хуҷанд. Партов ба дохили ҷаримагоҳ, Рустам Ятимов аввалин шуда ба тӯб соҳиб мегардад. камтар аз 15 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то хотимаи вақти асосии нимаи дуввуми рақобат. ҳисоби дидор 2 бар 1. Ҷаҳонгир Абдуманонов ва Нозим Бобоҷонов аз дастаи Истиқлол ба задани гол даст ёфтанд. Элчибек Рашидбеков бошад аз дастаи Душанбеи 83 голро марбути номи худ кард аз пеналти. ӯ голро ба самар расонид. Бенҷамин Асамоа, Бобури Абдуҳадзода, Партофтиё, Элчибек Рашидбеков. Элчибек дар ётаи 2 нафар қарор гирифт, вале тавонист тӯбро дар идораи дастаи худ боқӣ гузорад. Парвиз Партофтиё ки ҳатто ба зарба монанд буд ё шояд агар аз усули дигар кор мегирифт инҷо Парвиз бозам ин ҳолат хавфноктар мегардид. Бибинед ҳатто Элчибек Рашидбеков ҳам омода буд то аз партофти ҷавоби Парвиз истифода бинамояд. Зарбаи кунҷӣ, Партов ба дохили ҷаримагоҳ
این فرصت برطرف میگردد و امکانات برای کنترحمله دسته استقلال وجود دارد. بازم به توپ سوی میگردن فوتبالبازان دوشنبه 83. ارسال نوبتی، این ارسال برای دروازه‌بان است. атам назаров ва табрези давлатмир талош карданд бари ба туби соҳиб гаштанд. туб аз майдон берун гардид. аут ба нафи дастаи истиқлол. тағйирот дар ҳайати дастаи душанбе 83 ба назар мерасад ва мебинем ки ба майдон фаррух фузайлов таҳти рақами 45 ворид мегардад ва аз майдон бошад таҳти шумораи 33 исмоил алимардонов гирифта мешавад. нахустин тағйирот дар ҳайати дастаи душанбе 83 дар ҳайати дастаи истиқлол бошад. мо шумо тағйиротро мушоҳида карда будем ки ба ҷои дарвозабон Никола Стошич дарвозабони дигар Рустам Ятимов ба майдон ворид гашта буд. ҳамчунин дар идомаи бӯзӣ дар ҳайати дастаи душанбе 83 метавонанд чунин футболбозон ба майдон ворид бигарданд. Мирзобек Оқилов, Абдул Салам, Акрам Қурбонов, Умар Азимов, Сарвар Атахонов. имконияти навбатӣ барои дастаи истиқлол. Табрези Давлатмир тубро Парвиз аз ӯ рабуд ва имконият барои душанбе 83 партоф мегардад. инҷо бозам Элчибек Рашидбеков афзалияти асосии ин футболбоз ин ба истилоҳ физикаи ин бозигар аст, яъне аз ҷиҳати физикӣ хеле сайқал ёфтааст ва аз ҳамин нишондоди хешро истифода карда навбат ба навбат дар рӯёрӯии футболбозони дастаи истиқлол муваффақ ҳам мегардад. ҷаҳонгир Абдуманонов партофти ӯ ба Дилшод Восиев, вале Дилшод Восиев айни ҳол дар он сину соле қарор надорад ки ба чунин партофтҳои суръати тездошта соҳиб гардад. бозам як корти зарди дигар. инҷо Табрези Давлатмир қоидаи бозиро вайрон мекунад бар муқобили Парвиз Ҳамидов. дигар бора мутаваҷҷеҳи ба ин ҳолат мешавем. маз бари ҳамин чиз ки мо шумо айни ҳол дар навори такрорӣ мушоҳида кардем мехост барқастона Табрези Давлатмир барои Парвиз зарба бизанад. барои чӣ маълум нест. атам Назаров тавассути футболбозони хатти дифоъ бозӣ менамояд ва аз қиёфаи мо шумо ҳам дарк кардем ки аз мавқеи ҳамдастагони худ на он қадар ризост Атам Назаров ва ҳамин хотир на ба сӯи пеш балки ба сӯи ақиб партофи худро анҷом дод. ва як футболбози дигаре ки дар ҳайати захиравии дастаи душанбе 83 қарор дорад ва ман номеро ба шумо номбар накардам, ин Ҷаҳонгир Алматов мебошад. дар ҳайати дастаи истиқлол бошад танҳо ду футболбоз қарор доранд дар ҳайати захиравӣ Рустам Ятимов ки аллакай дар майдон аст ва ҳамчунин Амир Неъматов. айни ҳол Комрон Турсунов рақобат мебарад бо Колинс Адухене, вале Колинс зарбаи худро ҷониби Парвиз равон кард. Табрези Давлатмир партофти ӯ ба Нозиб Бобоҷонов, Артём Барановский ба канор. албатта гуфтем ки дар марҳилаи чорякнimoӣ дастаи истиқлол бо дастаи Локомотив Помир
بازی داشت و در بازی دوم با حساب 6-0 غلبه کردن. در بازی جوابی در بازی اول البته گفتم که با حساب 4-3 دسته استقلال توانست غلبه بنماید. نخست بین جان متوجه میشویم دلشاد وصیف پرتافتی با کامران تورسونوف بازم صداش که دوور بلند میگردد و کدام قرار میبیاید نسیم حمیدوف. شاید اینجا پنالتی باشد چون که چنان منظر رسید که اونجا تو بعد دست فوتبال بازی دسته دوشنبه 43 برخورده بود. بله پنالتی از دوستان عزیز، سومین پنالتی در دیدار امروزه. دو ضربه جریمه به 11 متر به دروازه دسته دوشنبه 43 و یک ضربه دیگر به دروازه دسته استقلال. عطا نظرов در نزدیک توپ قرار دارد. این 90 مزمین فوتبال باز تلاش می نماید برای ضربه زنی. بابوری عبدالزاده با کارت زرد جزا داده می شود. عطا نظرов امکانات خیلی خوب دارد تا حساب بدی 2-3 بر 1 به نفع دسته استقلال بنماید. خیلی هم خون سردانه، خیلی هم گل زیبا رو عطا نظرов به ثمر میرساند. دوستان عزیز ببینید چگونه اولی توسط مرکز با یک اصول خیلی هم زیبا عطا نظرов این گل رو به ثمر میرساند. زمان سرخیو راموس در مرحله نیم نهایی لیگ قهرمانان چنین گل رو به ثمر رسانیده بود. خیلی هم گل زیبا. بنجامین اساموا هم با کارت زرد جزا داده می شود. آنجا بابوری عبدالزاده به خاطر اختلاف نظر خویش با دوور با کارت زرد جزا داده شده بود و بنجامین اساموا باشد برای اون قایقران کنی که او در داخل جریمه‌گاه خود به آن راه داد. خوب گفتیم با حساب 6-0 بر لوکوموتیو پومین غلبه کرد دسته استقلال در بازی جوابی مرحله چهارک نهایی و گل‌های اوندی دورو جهانگیر عبدالمومینوف، فتولویف، سیاوش اسرارов، کامران تورسونوف، دلشاد وصیف دو مرتبه به ثمر رسانیدند. تبریزی دولتمیر پرتافت با جانب کامران تورسونوف نتوانست توپ را در میدان باقی گذارد. یک قدم دیگر برای کامران نرسید تا او توپ را دریافت کند. در لیگ یکم تاجیکستان چگونه که قید کردیم 23 دیدار الکی پس سر گردیدند. دروازه‌بان جو از موقع خود پیش برآمد و به اشتباه هم رو نداد چون که توانست حمله خفناک دسته دوشنبه 43 را برطرف نماید و در دور 24 دسته دوشنبه 43 با دسته سرای کمر بازی خواهد کرد. تبریزی دولتمیر ارسالی او ولی صد رو این رسول گردید فوتبال بازی دسته دوشنبه 43 و این حالتی با عمل آمدن برطرف گردید. اوت به نفع دسته استقلال. تبریز دولتمیر توپ را به بازی وارد می نماید. عطا نظرов ارسالی او با داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی و اینجا دلشاد وصیف با فراد قاسموف حتی خلل وارد ساختند برای اون که یکی از این فوتبال بازان ضربه بزنند و حالتی به عمل آمدن به نتیجه خودی میافت. امیربک جورابویف در دور 23 باشد دسته دوشنبه 43 بر دسته روشن با حساب 5-3 غلبه کرده بود.
дастаи Истиқлол бошад, чуне ки маълум аст дар Лигаи Олии Кишвар ҳунарнамоӣ мекунад. Айни ҳол ин даста дар ҳисоби худ 45 имтиёз дорад пас аз доир намудани 18 дидор ва дар зинаи дуввум бошад дастаи Хуҷанд аст ва он ғалабаи хеле муҳиме ки дастаи Истиқлол бар Хуҷанд намуда буд. با حساب 1-0 خاتمه یافت. شردین بابویف یگانه گل امونی رو به ثمر رسونید. مساعدت کرد که دسته استقلال در زینه اول قرار بگیرد و اکنون این دسته به قهرمانی نوبتی خود خیلی هم نزدیک است. کلین صدوخین از میدان گرفته میشه و دوستان عزیز با جای عبدالسلام بازم یک لیگنر دیگری دسته دوشنبه شد و سه با میدان وارد میگردد در دقیقه های آخری رقابت. آووکو از میدان بیرون شد و با جایش بازیگر اتیوپی رقم چین عبدالسلام برآمد. البته معلوم است که در لیگ اولی کشور دوری 20 باید برگزار گردد. دلشود وسیف ضربه او و لیگ فوتبال تاجیکستان با قرار خود بازی دوری 20 چمپیونات تاجیکستان رو با وقت نامعین با تأخیر گذاشت و طبق اطلاع سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان اشتراک دسته منتخب مملکت در مسابقه بین المللی بنگابندو در بنگلادش با این عمل سبب گشته بود. بازم یک تغییرات دیگر به نظر می رسد. سرور تخونوف آمادگی میگیرد برای به میدان وارد گردیدن. دوبار باشد 4 دقیقه رو به وقت اساسی زم کرد. الچیبک رشید بیکوف از میدان گرفته شد. مؤلف یگانه گل دسته دوشنبه شد و سه در دیداری که ما با شما تماشا داریم. و بازی دور 20 که اونجا دستای استقلال با کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بازی دارد. خطلون با خوجند بازی دارد. کوکتوش با رگارد داز و پنچر با دستای برقچی. از روی تقویم میبایست 21 اکتبر برگزار میگردیدند ولی طبق قرار لیگ فوتبال تاجیکستان در این روز گذراندن محض بازی مرحله نیم نهایی جام تاجیکستان مقرر شده بود. به همین خاطر بازی لیگ اولی کشور در دور 20 با وقت نامعین با تأخیر گذاشته شدند. امیر نعمتوف اکنون به میدان وارد میگردد با جای فراد قاسموف. دو فوتبالباز که امروز در حیات ذخیروی دسته استقلال قرار داشتند، یعنی رستم یتیم و امیر نعمتوف، هر دو این فوتبالبازان اکنون به میدان وارد گشتند. کامران تورسونوف رقابت کرده ایستاده است برای به توپ صاحب گردیدن ولی اونجا بنجامین اسما بسیار رقابت ارزنده نشون داد و نگذاشت که کامران به توپ صاحب گردد. یکی از هجوم‌های اخیرین دسته دوشنبه شد سه در دیدار امروزه پرتاب به کنار میگردد توسط کنار. صورت افزای فوتبالبازی دسته دوشنبه شد سه به نظر رسید ولی قاعده بازی بر مقابل و ویران گشت. پرتاب بعد داخل جریمه گوه توپ با پرویز نرسید که در موقع خیلی خوب ضربه زنی قرار داشت. با یک رسیش سرور عطاخونوف ضربه زد ولی این ضربه با رستم یتیموف یگان مشکلاتی رو ایجاد نکرد و دروازه‌بان جوانی دسته استقلال اولین شده با توپ صاحب گردید. بابور عبدالزاده فاروق فوزایل و فرتوف توپ داخل جریمه گو و بازم رستم یتیموف اولین شده صاحب توپ میگردد و هجوم دسته خود رو آغاز نمود. رستم بازم صدا شد که دوبار بلند گردید. تبریزی دولتمیر اینجا کمی اوسی برداشته است و با کمک دختران نیاز دارد. دقیقه 4 یعنی دقیقه آخرین زم گردیده جریان دارد. اکنون دختری دسته استقلال اویزوف
фаррух ҳам ба назди Табризи Давлатмир ташриф меорад барои он ки ба ӯ кӯмак бирасонад. сонияҳои ба шумор боқӣ мемонад то хотимаи вақти замгардида. албатта бо дар назар дошти ин осебе ки Табризи Давлатмир дорад, бозам чанд сонияи дигарро Насим Ҳамидов ба футболбозон хоҳад гузошт онҳо бозӣ бинамоянд ва чунон ба назар мерасад ки бозӣ бо ҳамин натиҷа, яъне бо ҳисоби 3-1 хотима меёбад. ва бори дигар ба шумо муаллифони голро номбар менамоям. дӯстони азиз, Ҷаҳонгир Абдумуминов дар дақиқаи 11 дидор тавонист ба задани гол даст ёбад. баъдан Нозим Бобоҷонов аз пеналти ва Атам Назаров ҳам аз пеналти муаллифи гол гардиданд. яъне 3 голи дастаи Истиқлолро маззами футболбозон ба сама расониданд. ягона голи дастаи Душанбе 83-ро дар дидори имрӯза Элчибек Рашидбеков ба номи худ сабт кард ки Элчибек Рашидбеков ҳам аз пеналти муаллифи гол гардид. ёдовар мешавем ки дар ҳамин вақту соат, яъне баробар бо бозии мо, Дастои Хуҷанд ва Регарта Даст дар шаҳри Тунсузода бозии худро анҷом дода истоданд ва бозии ҷавобии Душанбе 83 Истиқлол ва Хуҷанд Регарта Даст рӯзи 21 октябр баргузор хоҳад гашт. ҳуҷуми дастаи Душанбе 83 бозам Ҷаҳонгир Абдумуминов тавонист ин фурсатро рафъ намояд ва бо ҳамин садоштаки довар баланд мегардад. ҳисоби дидор 3-1 ба нафи дастаи Истиқлол. акнун бозии ҷавобии ин дастаро мунтазирем ки рӯзи 21 октябр баргузор мегардад. яъне пас аз чанд рӯз мо шумо шоҳиди бозам як бозии ҷолиби дигар ин дасто ва ҳамчунин шоҳиди бозии ҷавобии Дастои Хуҷанд ва Регар Тадаст хоҳем гашт ки дар шаҳри Хуҷанд дидори худро анҷом хоҳанд дод. мо шумо голи дастаи Истиқлолро мебинем ки чӣ гуна онро Ҷаҳонгир Абдумуминов ба сама расонд. ин голи аввал буд дар дидори имрӯза ки онро ба сама расонид Ҷаҳонгир Абдумуминов. Табризи Давлатмир зарба зад ки зарбаё ба партоф мубаддал гардид ва Ҷаҳонгир Абдумуминов тавонист муаллифи гол бигардад. ин голи Нозим Бобоҷонов аст ки онро аз пеналти ба сама расонид. аллакай нимаи дуввуми дидор буд, чунки нимаи аввал бо ҳисоби 1-0 хотима ёфт ба нафи дастаи Истиқлол. инҷо ҳисоби дидор 2-0 гардид. Нозим Бобоҷонов ҳисобро афзун кард ба нафи дастаи Истиқлол. ин бошад голи Элчибек Рашидбеков аст ки ин голам аз пеналти ба ҳадаф расид. бубинед ки Николас Тошич ба кунҷи дигари дарвоза ҷаҳиш намуд ва Элчибек Рашидбеков бошад зарбаи худро тавассути марказ равон кард ва инро метавон голи зеботарин ин дидор ном бурд навосабон ки аз пеналти ба сама расонида шуд. вале бубинед чӣ гуна хун сардона Атам Назаров бо як моҳорати хеле зебо тӯбро ба тури дарвозаи Фаромурз Саидов равон кард. ҳисоби дидор дӯстони азиз 3-1 ба нафи дастаи Истиқлол. рӯзи 21 бозии ҷавобии ин дасторо мунтазирем. футболро бо шумо Гулрӯз Худоназарзода тамошо кард. то гузоришҳои минбаъда хайр, худо ёру мададгори якоякии шумо бошад.